Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मथुरा कंस बंदीशाले निषाध बरसार काले भाद्रव कृष्ण अष्टमी रे कृष्ण जन्म देवकी कोले नीलजिमूत देह कांति बलय मणि झटकंती पीत बसन कटी सोहे रूप कोटी काम मोहे कोटी मेखला सुना सुता हृदय पदक पैता किरीटी कुंडल कंकण पादे नुपुर ऋणु झुण दिशई शंख चक्र तेज मर्कत स्तंभ चतुर्भुज गदा कमल शंख चक्र अधर वष्ठ रंग नेत्र श्रीवत्स चिन्ह हृदय सोहे रत्न पादुका भेनी पाए रत्न पादुका भेनी पाए माता देवकी रानीर नाही चेतारे पिता वसुदेव करुछंती चिंतारे माता देवकी रानीर नाही चेतारे पिता वसुदेव करुछंती चिंतारे अपूर्व काहू तू कहिलु दुख सागरे बुड़ेलु तोते ही तू ही रक्षा कर मुछार मनुष्य मातर हसी कहउछंती तारण करता पिता न कर चिंता 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 माता देवकी रानीर नाही चेतारे पिता वसुदेव करुछंती चिंतारे पिता वसुदेव करुछंती चिंतारे भगवान कृष्ण आदेशिले पिता निय मोते ब्रजपुरे जाई यशोदा कोड़े थुअ तुरीते जशोवंती कोड़े जन्म लभिछि देवी अंबिका मोते थोई ताकू आण बेगे जाई देली मु कृपा कृष्ण माया रे फिटे हस्त पादर सिंकुड़ी खोलिला बंदीशाला शोइले सबु प्रहरी कृष्ण को पिता धरी सिरे बरसा काले पाद चाले कृष्ण को पिता धरी सिरे बरसा काले पाद चाले पथ कढ़ाऊछि मेघ राजा सूता पिता न कर चिंता पिता न कर चिंता बासुकी साजिछि छता न कर चिंता बासुकी साजिछि छता माता देवकी रानीर नाही चेतारे पिता वसुदेव करुछंती चिंतारे पिता वसुदेव करुछंती चिंतारे
କଂସ ଆଦେଶରେ କଟୁଆଳ ସାଜି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ପଥ ଗାଳନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କର ହୋଇ କମ୍ପମାନ। ବସୁଦେବ ଯେତେ ନିବେଦିଲେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଶ୍ୱଶୁର, କହିଲେ ଧିକାରୀ ଦେବୀ କଂସ ହାତେ କିଏ ରେ ତୁ ଚୋର। ଅଜାଙ୍କୁ କଟୁଆଳ ରୂପେ ଦେଖି ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଯମୁନା ପାର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ଶୋଇଲେ। ଯମୁନା ପାର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ଶୋଇଲେ। ଫେରି ଆସିଲେ ବସୁଦେବ ପିତା ଘେନି ଦେବୀ ଅମ୍ବିକା। ଫେରି ଆସିଲେ ପିତା ଘେନି ଦେବୀ ଅମ୍ବିକା। ଫେରି ଆସିଲେ ପିତା ଘେନି ଦେବୀ ଅମ୍ବିକା। ମାତା ଦେବକୀ ରାଣୀର ନାହିଁ ଚେତାରେ, ମାତା ଦେବକୀ ରାଣୀର ନାହିଁ ଚେତାରେ। ପିତା ବସୁଦେବ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ, ପିତା ବସୁଦେବ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ। ପିତା ବସୁଦେବ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ, ପିତା ବସୁଦେବ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ। ପିତା ବସୁଦେବ